बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम अज़कार का बेसिकली मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है। बाज़ लोग कमेंट करते हैं आपने तरीका तो बताया नहीं। भई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना है, इसका कोई ख़ास तरीका ज़रूरी है? आप 3 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़ लीजिए, फिर ये ज़िक्र मुबारक सुनिए, आखिर में दुआ कीजिए अपने लिए, जो असल इबादत का मग़ज़ है। दुआ के बगैर फ़ायदा नहीं आपको। और उसके बाद फिर आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। तमाम वज़ाइफ़ की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़िक्र को सुनकर दुआ ज़रूर कीजिए। यही इसका तरीका है। और हर अपलोड होने वाला वजीफ़ा आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड ना हो, आप हर नमाज के बाद 1 मरतबा इसको सुन लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बा व मा अदराक मल अक़बा फक्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबा ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره
أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.